হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সব কেমন আছে? নিশ্চয়ই সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে কিন্তু একটা অন্যরকম ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটার জন্য কিন্তু আমার মন অনেক অনেক খুশি, আর আমি অনেক অনেক মানে কি বলবো, খুব খুশি। তো সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো যে কী জন্য আমি এত খুশি। তো চলো সেটা তোমাদের সরাসরি দেখাই। তো কী জন্য খুশি সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে এসেছি। আর কি সেটা দেখো, এখানে দেখো এসেছে পার্সেল। তো কিছুদিন আগে একটা এসছে, সেটা হচ্ছে মেয়ের এসছে, আর এখনও দুটো আসবে, আর আজকের এসছে একসঙ্গে 4টে। তো ভেবেছিলাম হয়তো সব কটাই তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে শেয়ার করবো, যে সব কটা একসঙ্গে আসলে 6টা পার্সেল একসঙ্গে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। কিন্তু একদম মানে ভালো লাগছে না, কখন খুলবো কখন দেখবো কেমন এসছে, সেটার জন্যই কিন্তু আজকে চলে এসছে তোমাদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করতে। তো এখানে আছে হচ্ছে 4টে পার্সেল দেখো, আর মিশো থেকে কিন্তু 4টে পার্সেল এসছে, ঠিক আছে। তো কী কী এসছে সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। আর এখন কিন্তু দেখিনি, সব কটাই কিন্তু একদম সিল প্যাক আছে, দেখো একদম সিল প্যাক আছে, খুলিনি। তো একটা একটা করে খুলবো আর পরবো, পরে দেখাবো যে কেমন মানে কী কী জিনিস নিয়েছে, কেমন লাগছে, ঠিক আছে। তো চলো একটা একটা করে খুলবো আর তোমাদের দেখাবো। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel like when I look into your eyes, I believe if you move out from my side। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी है, हीरे मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनू है दसना। आज अचानक तुमसे मिले हैं, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। तेरे सा मेरे कन्ना दिल च पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके। मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे। तू श्रृंगार मेरा, तू है माई गया वे। तेरे लिए दुआ मंगदा, मैं जिथे जिथे जाहिर संग तेरा परछा मंगदा। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। कोशिशों में करिए, कोशिशों में करिए, तुझको भूल न पाऊं।
तक जाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊंगा। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel like when I look into your eyes, I believe if you move out from my side। इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे नी मेरी हीरे मेरी तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनों ने दसना। आज अचानक तुमसे मिले हैं, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया। कसम से, कसम से सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। बेमाई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना। तेरे तेरे सा मेरे कन्ना दे विच पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके। मैं फकीर तेरे गुरबत का तुझसे तू मांगू रे। तू श्रृंगार मेरा, तू है माई गहना वे। तेरे लिए दुआ मंगदा, मैं जिथे जिथे जाहिर संग तेरा परछावां मंगदा। जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। कोशिशों में करिए, कोशिशों में करिए, तुझको भूल न पाऊं। और तक जाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल इसे ना पाऊं। তো দেখলে এখানে আমার 5টা আজকে ড্রেস দেখালাম। তো তার মধ্যে টপগুলো আমার সব ঠিকঠাক হয়েছে, শুধুমাত্র এই যে ড্রেসটা না, এটা হচ্ছে আমি এক্সেল নিয়েছি, কিন্তু একটু টাইট টাইট লাগছে কেমন। তো দেখা যাক, মেয়ের যদি হয় মেয়ে নিয়ে নেবে, আর মেয়ের একটা ড্রেস আমি নিয়ে নেবো, কারণ ওর ড্রেস আমার হয়ে যায়, আমার ড্রেস ওর হয়ে যায়। তো এটা একটু টাইট লাগছে, তো এটা হচ্ছে ওর যদি ঠিকঠাক হয় তো নেবো, নাহলে এক্সচেঞ্জ করবো। তো বাকি সব টপগুলো আমার সব ঠিকঠাক আছে। তো তোমরা বলো যে কোনটা ভালো লাগছে আমার বেশি, ঠিক আছে? তো চলো আজকে এত পর্যন্ত, আর কমেন্টসে জানিও কিন্তু, ঠিক আছে? তো চলো আজকে এত পর্যন্ত, সবাইকে টাটা। আবার
আবার পরে কোনো নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। সবাইকে টাটা।